पात्रांव त्याचा मागीर उलयता मागीर आमी आतां आमी सगळेच कडेन डिस्कस ना ताच्या पयलीं आमगेले भुरगे पडेन तेन्ना एम्बुलन्स नासल्यो ताजे फाटल्यान आमगे सावरिको एक्सिडंट जालो तेच ऑलमोस्ट 45 मिनट्स आमगे तिगांयनी वलते आनी पळय एक एम्बुलन्स आसा ते एम्बुलन्स टायमार ना एक टायमार ड्रायव्हर आसनाय दोतोर म्हणून आसना फेसिलिटी आसना सो जस्ट अ मेमोरंडम सरकाराक आनी आज सद्या हेल्थ ऑफिसर इनचार्ज डॉक्टराक दिना हालसून खंय कोणाक चार्ज दिल्या दुसऱ्याक हेचा तो बीस पार्ट टायम आनी कोणाक चार्ज दिली सो बेजिकली आज आपयले आमी आपलो कितें जाणा हाल्यांक कितें जाल म्हणटरीच कोण मेल म्हणटरीच गाडी ना म्हूण बोवाळ लावपाक सगळे आहात जाय तेन्ना आपयता on behalf of the whole village and the community जी आख्या health center community health center नागपूर area right from Karmalghat, Virtur, Patorpa, Morsilla, Barshing, Baili, Ambavli, Tempanwar आणि लोकांक एक ग्रीवन्स अशी आहे की टायमार तांकां वचपाक मेजर थिंग इज एम्बुलन्स स्टाफ इज शॉर्ट आनी शॉर्ट पण हांव जाणा हेल्थ मिनिस्टराक सांगलाय बट एंड ऑफ द डे आमगे अशें आहा की कित्याक पळय सरकाराक उणेपणा लागून जनरल पब्लीक सफर जावपाक जायना सो एज सद्याक दिसता परिस्थिती की जनरल पब्लीक सफर जाता यू टेक इन्स्टन्स ऑफ द भारत एक्सिडंट एम्बुलन्सीस इफ ही आसल्यो इन टायमार नासल्यो ते गोप थिंग गेले तेच फाटल्यान सावरिको एक्सिडंट जालो त्याच वेळा कोणान एम्बुलन्स पावली तेच फाटल्यान तो माडार कोण दादलो मेला पळय तांकां आमगेलो गोविंद सुतळेचो तोवूय ऑलमोस्ट 45 मिनट्स जालो सो बेजिकली चुपाय ते गेले आनी एक आमगेलो दादलो आहा ते गेले आई मेल्या थिंगा एम्बुलन्स आसून और बरोवली म्हणटा मळको पावना ती मेली सो हे जिम्मेदार कोण तो तुमकां सांगाय आमकां तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण सामान हेज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी नो हू इज टेकिंग He is, I think, so the new health officer is joining tomorrow. That is what I have come to know today. What I say, the temporary person who is in charge, he is very new. Since I have joined, I have this nothing wrong. Now he's gone for training. Yeah. So that is going for training. So I have not had any chance also to meet him. I have done very from hand of Morgan. I can forward your. No, we will give you a copy. The original we will give it to the Honorable Health Minister also. But we are not come to blame anyone. Let us be very clear. All these people have blame korpa konaile. But problem has to be solved. We are not come to do some political gimmick korpa ile. आमकां problem solve करप because it is basic cost. Health म्हणजे basic cost. लोकांक पावपाक जाय. समज सरकार तरी आज 62 years जाली of liberation. तर समज health center साथ चलना where we are leading to. So this is what we are come to tell. We are not come to make some agitation because there was a rumor that we have come to do agitation. We are not come to do. We know that it is a health based center and हम आवाज लेत को नहीं. We just come to give a memorandum just for eye opener to the department and to the government because health minister is saying it does not have that much of fund. So who is to be blamed? The finance minister is to be blamed or the health minister is to be blamed? So let them solve their issues. Give us the facility. I mean, so here. Take. Di. Hello. Original will handed over the health minister. सफर जावपाक जायना. So as सद्याक दिसता परिस्थिती की जनरल पब्लीक सफर जाता. You take instance of the Bharat accident, ambulances if ही आसल्यो इन टायमार नासल्यो ते गोप थिंग गेले तेच फाटल्यान सावरिको एक्सिडंट जालो त्याच वेळा कोणान एम्बुलन्स पावली तेच फाटल्यान तो माडार कोण दादलो मेला पळय तांकां आमगेलो गोविंद सुतळेचो तोवूय ऑलमोस्ट 45 मिनट्स जालो सो बेजिकली चुपाय ते गेले आनी एक आमगेलो दादलो आहा ते गेले आई मेल्या थिंगा एम्बुलन्स आसून और बरोवली म्हणटा मळको पावना ती मेली सो हे जिम्मेदार कोण तो तुमकां सांगाय आमकां तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण सामान हेज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी नो हू इज टेकिंग
means I think so the new health officer is joining tomorrow. That is what I have come to know today. What I say, Yeah. I'm the temporary person who is in charge. Who is managing. Since I have joined, I have this nothing wrong. Now he's gone for training or something. Before that he went for training. So I have not had any chance of meeting. I have joined from end of November. I can forward your. No, we will give you a copy. The original we will give it to the Honorable Health Minister also. But we are not come to blame anyone. Let us be very clear. All these people have blame for Problem has to be solved. problem has to be solved. We are not come to do some political gimmick करपाक नाही. आमकां problem solve करपाक because it is basic cost. Health म्हणजे basic cost. लोकांक पावपाक जाय. समज सरकार तरी आज 62 years जाली of liberation. तर समज health center साथ चलना where we are leading to. So this is what we are come to tell. We are not come to make some agitation because there was a rumor that we have come to do agitation. We are not come to do. We know that it is a health based center and हम आवाज लेत को नहीं. We just come to give a memorandum just for eye opener to the department and to the government because health minister saying it does not have that much of fund. So who is to be blamed? The finance minister is to be blamed or the health minister is to be blamed? So let them solve their issues. Give us the facility. I mean, solely a servant. Take. जी 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 हेलो Original will hand it over to health minister. बेजीक तरी आमकां समज तरी हें लायट उदक रस्ते हेल्थ हें तरी मेळना जाल्यार मत तो बाबडे तेगे दूख जाता हाल आपणाक कोणें तर घरांत तूं कोणें भायर पडता तातूंत मागीर कळटा आपणाक कित्याक पडा हें आमगे मरे लोकांगे विचार आसला ते तेंगेले आमकां कित्याक पडा तें बाळ्ळीकूय लागता आमकां बारशां कित्याक खोला कित्याक तिगे हें जावपा जायना हें कलेक्टीव जावपा जाय कित्याक हें जें कितें कोताय मेमोरेंडम सापय दिताय तें सगल्या पासत गेल्या शेनवारा 9 तारखेर 9:30 हिंगा आपयलो हिंगा हें केलो मागीर अर्दवर म्हळ्यार गाडी ना ती हार्टा ऑपरेशन कॅपिसान एम्बुलन्स आपयली ते म्हणटा ड्रायव्हर जेवपाक गेल्या गाडये इन्शुरन्स भरला एम्बुलन्साक गव्हर्मेंटा गाडी आहा त्यो इन्शुरन्स भरुना म्हणपा लागले आपूण खंय चलयता काय म्हणटा ते ड्रायव्हर हिंगा जवळ जवळ 45 एक अर्दवर मायज उरली ते मागीर मडगांव व्हेले हिंगा ट्रिटमेंट केली ते कांय दिलो मडगांव व्हरून एक म्हळ्यार गेली मागीर कशी येयली तिका ते कॅप्सान एम्बुलन्स आपयले गेले 108 74 आपले 8-10 दीस जाले सेम प्रोसेस ते हाडटाले ते आमी 15 दिसांनी हाडटाले तशें करता ड्रायव्हर ना म्हणटा तेगे एक नॉर्मली आमगे हिंदू शास्त्रान बीन कितें आसता 12 दिसा पर्यंत चडशे घरांतूं मनीस भायर सोना बट आज 10 दिसांनी तो भायर सोन उलोवपाक पावलो कित्याक तेगे घरांतूं कोण तरी मेलो आई मेली कोण तरी मेली हाल हें जावपाक ना सगल्या घरांतूं मोतरी आमी भायर सोतो म्हूण आमी कोणाचेर टिका मारपा नाही कोणाकूय ओपोज करपा नाही दोश दिवपा नाही आमकां फकत जाय आमकां केपेकारांक बेजीक फेसिलिटी जी हेल्थ सेंटरा ज्यो फेसिलिटी आहा हेल्था डिपार्टमेंटाची आमी मेळपा जाय आनी लास्ट पयलीं सांगलां हेल्थ मिनिस्टराकूय उलो मारला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय उलो मारला की आमकां केपेकारांक ही हेल्थ फेसिलिटी कितें सुविधा आहाय त्यो आमी दियाय बेजीक फेसिलिटी आतां तुका सांगपा म्हळ्यार आतां हिंगा एक एम्बुलन्स आहा तेका प्रायमरी बेजीक लायफ सपोर्ट दिवपाचें वस्त नाय खंय सो ते मागीर 108 आपयताय आनी तेका मागीर ती पावत म्हळ्यार 2 वर म्हळ्यार मनीस हिंग थोंड जाता दोतोर सारकी नाय तितली इक्विपमेंट्स नाय आमचे कडेन आनी हें हेल्थ सेंटरचें बार्ली हेल्थ सेंटर इट इज कवर्स अ वास्ट एरिया अप टू बारशे ऑलमोस्ट खोला ते सायडीन पावता बेतलां पावता इने आंबावली मुखार वयता कुंकोळे आतां कुंकोळे बाब युरिया आला आनी एक हेल्थ सेंटर मागला थिंगा ते पर्यंत आतां तितली वर्सां हेंचे सो हें तरी समज हेल्थ सेंटर हितू जाणां समज केटर करता जाल्यार ह्यो वस्त आसपा दिवं एक 2 एम्बुलन्स तरी आसपा दिवं आतां तें सांगपा म्हळ्यार हें आतां कळ म्हाका एम्बुलन्सा इन्शुरन्स ना म्हूण बारीक सामान्य मनशाक कोणाक गाडी इन्शुरन्स ना जाल्यार ते तिका आडान तालावत दिताय गाडी भितर दवरताय आतां समज हेल्थ सेंटरा बी एम्बुलन्साकूय तरी इन्शुरन्स ना जाल्यार म्हाका सुद्दां सरकारान हेजेर विचार करपा जायो तिका कुंकोळे पुलीस स्टेशन चला PI तेंगे पुलीस स्टेशनाक तेंको वेहिकल ना
एक लयत गाडी ना त्यामुळे हाल कितें तरी जालें जाल्यार पुलीस स्टेशन येवपाक एक जीप ना. सो आम हूंय वयताय खंयच्या दिशान वयताय. आज म्हाका सुद्दां पयलीं सुद्दां हांव चुकलो. आज आमगेली 62nd लिबरेशन डे आज हांव वीश कोता आख्या गोंयकार आमगेल्यांक. आनी म्हाका सुद्दां 60 वर्स जावन गेली आम लिबरेट जावन. आजूय पासून तर परिस्थिती गोंयची अशी आहा जाल्यार आमी हे व्हडले आज व्हडले म्हाका सुद्दां सगळे कडेन एवरी डिस्ट्रिक्टांक आमगेल्या व्हडले फंक्शन केले आसतलीं. लाखांनी कोट्यांनी उडे पयशे मोळे आसतले. बट आम बेजीक फॅसिलिटी पास सरकार फाटी पडला. हे व्हड इव्हेंट कोण सरकाराक व्हड हें कोण कितें फायदो. समज तर तूं तुगे जनते जर सांबाळपाक शकना सरकार जाल्यार आमी इव्हेंट कोण कितें फायदो. इतली फंक्शन बंद करय आनी हे पयशे हेल्थ सेक्टराक घालय एड्युकेशनाक घालय. हांव तें मागताय. हांव कोणाकूय दोश दिनाय वो हांव ओपोजिशन म्हणून कोणाची टिका मारपा येयला. हांव इतलें मागपा येयला आमगे सगळे सरपंच आहाय मोरपिल्ला बाळ्ळी सरपंच आहा बारशे पंच मेंबर्स आहाय. सो आखे आमी कलेक्टिवली एकू मागताय काँग्रेस BJP वो कसली पार्टी ना. आमकां मेजर एज अ आमदार ह्या नात्यान म्हाका सुद्दां आमगे केपकारांक ही हेल्थ फॅसिलिटी मेळपा जाय. हांवें पर्सनली हेल्थ मिनिस्टराक मेळ्ळा आनी हांव उलयलां आनी इवन हांवें ताका सांगलां समज तरी तूं गरज आहा तुगे प्रश्न कितें आसता सदां निचाल जाणा आपणाक तितले फायनान्स मेळना. पयर तेणें सांगलां हांवें म्हगे रिप्लाय तेणें दिला की एल्टनान सांगपाक गरज ना सरकार हें आहा की सक्षीत आहा की वचोन फंड हाडपाक आनी मागील त्या प्रमाणे ताणें आनी 25 एम्बुलन्स मागले म्हूण. बट समज हेल्थ मिनिस्टर म्हणटे प्रमाणे आपणा फायनान्स मिनिस्टराक जर पयशे मेळ्ळे जाल्यार हांव म्हणटा हेल्थ मिनिस्टर कितें करतलो. सो इट इज बोथ हेल्थ मिनिस्टर आनी आमगेलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोगांयनी रिस्पॉन्सिबल. हांव कोणा एकल्या दोश दिना. समज तो म्हणटा आपणा फायनान्स मेळना. आज समज तुका हिंग मागीर फायनान्स मेळना हांवें पयलीं सांगलें विजय सरदेसाय हिंगा सेंटरान नितीन गडकरी मेळन ते आमगे माडेलांक तो वेस्टर्न बायपास आहा तो ऑन स्ट्रीट्स केलो तो लोक मागतालो. हांवें सांगलां समज तरी तुमकां तरी ना आमकां तरी व्हरपा जाय सेंटरा व्हरपा जाय आम रेडी आहाय. आम 3 जाणां आहाय काँग्रेसाचे प्लस आनी 4 जाणां आहाय ऑपोजिशन. 7 जाल्यार 7 जाणां येताय तुमकां तरी आमकां तरी दिवपा शकना. आनी ही ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युशन म्हणून अशें करपा जायना. GMC रिप्लाय म्हळ्यार कितें जाता मेमोरेंडम आमी सबमीट केला. डॉक्टर ऑन ड्युटी आहा त्या मेमोरेंडम सबमीट केला आनी एक ओरिजिनल कॉपी आहा ती आमी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक दितले आनी ही जी दिलो आहा ती कॉपी गेला नंबर रिसिव्ड गेला. सो दोतोरान आपणाक एक ड्युटी आहा ते दोतोरान सांगला कित्याक इनचार्ज मेडिकल ऑफिसर ना तो ट्रेनिंग आहा कोणा चार्ज दिलो ती. आनी आयकले त्या प्रमाणे फालसून आमकां न्यू हेल्थ हिंगा इनचार्ज डॉक्टर येतली तो फाल्यां चार्ज घेता. बट तेणें सांगलें त्या प्रमाणे तोय दोतोर म्हणटा आपण न्यू आहा. बट आयकेल म्हणटा सगळ्यो वस्तू जाल्याय बेजीक आमगे एम्बुलन्साचे शॉर्ट ऑफ स्टाफ शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स ह्यो वस्तू नाय आमगेली. सो म्हाका सुद्दां एंड डे आमी सफरर बारीक लोक जाता आनी आमगे लोक आहा तो एजिटेट करपा न्हू वचोन आनी हेंच तरी समज तरी मडगांव जाल्लें वो आनी खंयच्या सिटीन जाल्लें म्हाका सुद्दां आज सगळें फुलटोळ जातालीं. आमी पिसफुली केलां हें बट एशें न्हू पिसफुली केलें म्हूण दुसरे फावट सरकारान आमकां लायटली घेवपा तेंवूय सांगता. हें सरकार कितें जाता लोक थंड शांत म्हूण तुमी लायटली घेयनाकाय. हें आमी आतां बरे भाशेन केलां हाल फुडें दुसरे भाशेन जावपाक शकता. ही सरकाराकूय चेतावणी कितें बारीक लोक बारीक म्हूण आमी म्हूण कोण हे आवाज कोणाय म्हूण कितें जाता तें जावन दिया हें जावपाक ना. अरे आतां एक हेल्थ एम्बुलन्स ना तुमी एक एम्बुलन्स हाडा ताका बेजीक लायफ सपोर्ट कांय ना. स्टाफूय शॉर्ट आहा भरपूर स्टाफ शॉर्ट आहा हिंगा. सो आमी कोणाकूय सरकारा आमकां सांगता आमी दोश दिनाय आमकां प्रॉब्लम्स रिजॉल्व जालो जायो. आमकां राजकारण करपा येयलें आमकां रिजॉल्व जावपा जाय आनी वी आर सेइंग बाय 15th January आज जाल्यार हो म्हयनो कापालो आमकां सगल्यो वस्तू कितें शॉर्टफॉल आहाय त्यो म्हाका सुद्दां सरकार हिंगा दिच्यो ही आमगे मागणी. एक्सरे मशीन चलना डेंटल फॅसिलिटीज आहा तिवूय ना आमकां कार्डियक म्हाका सुद्दां दोतोर सोमना एक दिसा इतकें येता. आतां इतली एरिया कवर अप कोता आसतना जाल्यार म्हाका सुद्दां एक आमकां एटलिस्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे डेली बेजीक कार्डियक दोतोर आसपाक जाय आसलो तोय ना डेंटिस्टूय ना. तुमी मागणी बी करतले कितें हांगा ना डॉक्टर बरें मागणी करतले आनी म्हाका पयर म्हाका सुद्दां हेणें सांगलां हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां एश्योरन्स दिला की आपण आनी 25 एम्बुलन्स मागले म्हूण सरकारा कडेन. सो म्हाका हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन सिन्स ही इज होल्डिंग द फायनान्स पोर्टफोलियो हेल्थ मिनिस्टराक फायनान्स दी हे हेल्थ सेक्टरान पयशे जाय पयशे नासतना तोय आपण कांय करपाक शकना म्हणटा. सो पयशे दी आनी आमच्यो फॅसिलिटी लोकांक दी. 108 आपयताय आनी ती येता म्हळ्यार मागीर ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes to 1 hour लागता.
सो हांव कितें म्हणटा की ह्यो एम्बुलन्स परमनंटली हिंग स्टेशन आसपा जायो कित्याक ही व्हडली एरिया कवर अप करता. थँक्यू. हे आता तुम्ही मेमोरेंडम दिला सो आता ते आनी हेल्थ मिनिस्टर दोन फावटी माय एम्बुलन्स आनी इल्ले पार्टी म्हणटा हांगे एम्बुलन्स ना फुडें ड्रायव्हर जाग्यार आसना कितें म्हण खबर ना तें म्हाका मातशें रिपोर्ट मेळ्ळा की एक पाट ड्रायव्हर सारके आसनाय म्हणून लोकांनी चिंतपा जाय म्हाका सुद्दां स्टाफांनी हांव दोच ना बट स्टाफान चिंतपा जाय की कोणागेले एक बरें मनीस केन्ना तुगे नेग्लिजन्सान मोन वचपाक शकता. इट इज बॅड न्हू. आज आमी 19 डिसेंबर गोंय स्वतंत्र जालो दीस. आतां दर एक नागरीक समज सारको स्वतंत्र जातलो जाल्यार गरजेच्यो वस्तू आसात त्यो ताका मेळपा जाय. आतां हेल्थ फॅसिलिटी म्हणटा ती बेजीक नेसेसिटी. आतां हे हेल्थांतल्यान जाय तूं सायडीन सगळें चलता जाय तेजी हेल्थ बरोबर ना हें तरी सरावंडींग वयल्यान कळटा. म्हणटकीच भितर भायले हेजेर सुशींतल्यान भितर तेजी आत्मास घेवपा जाता. म्हणटकीच हातूंतल्यान अशें दिसून येता की बाळ्ळेचें हेल्थ सेंटर बरोबर चलना. आनीक आमचे कांय भावान सांगिल्ले ते भाशेन हे हेल्थ सेंटर बरोबर चलना. आनीक हो जो हेल्थ सेंटर आहा तो एक खूब एरिया कवर करता. मोरपिला धर, बार्शें धर, तुगेलें खोला धर, कांय प्रमाण आंबावली धर, मागीर हे सायडीक कांवरें धर. कित्याक दीस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हिंगा. आनीक सरकारान लोकांक समज भलायकी समज सुदारतलो जाल्यार लोकांक समज बरी भलायकी बाजून बरी सुविधा मेळटली जाल्यार हो हेल्थ सेंटर अपग्रेड करपाची गरज आसा. आनीक जे ऑफिसर आसात तांकां सारकी जाग्यार हाडपाची गरज आसा. कित्याक समज हेल्थ ड्रायव्हर अपॉयंट केला आनी तो समज टायमार मेळना जाल्यार ताजेर लक्ष कोण हेल्थ ऑफिसरान दवरप जावं सरकारान दवरप. मागीर लोकांक मागीर प्रश्न येता म्हणटकीच तुमी हेल्थां पयलीं नेग्लिजंट करता लोकांक जीव उडयता म्हळ्यार बरोबर ना. आनी तुमी व्हडले इव्हेंट मॅनेजमेंट करता मरे. इव्हेंट मॅनेजमेंट कमी करात. आनीक हे पळय बेजीक कम्युनिटीज पळय आहात हेल्थाच्यो ताजेर पयशे चड म्हणटात. हांव म्हणना ते सामकें बंद करात म्हणून. थिंग समज 2 कोटी मोड जाल्यार ते 1 कोटीचे हाडात आनी तो 1 कोटी काडून हेल्था दिया मरे. अशें करून हे समज केलें जाय तूं जाल्यार आमगेले जे हेल्थ जो सेक्टर आहा तो इम्प्रूव जातलो. हातूंतल्यान लोकांची भलायकी बरी जातली. लोकांची भलायकी बरी उरप म्हणल्यार खंय तरी गांवची उदरगत जावप, देशा उदरगत जावप, स्टेट उदरगत जावप. तर सरकारान हाचेर हेल्थ सेक्टराचेर गंभीरतायेन लक्ष दिवप गरजेचें. 10 वर्स पयलीं हय 10 वर्स पयलीं मेळ्ळें कोणा मेळ विश्वजीत राणे. हय मागीर कितें रिप्लाय येयल्लो हांवें येयल्लो तो भितर तेगे काणकोण विजीट आसलेली तेन्ना हांगा ताका एम्बुलन्स हें कर म्हणली. मागीर 1 म्हयन्या 15 दिसां भितर एम्बुलन्स येत म्हणली. 1 म्हयन्यान एम्बुलन्स धाडली आनी एक खासदार निधींतल्यान एम्बुलन्स दिल्ली. शांताराम नायका राज्यसभा MP आसतना 2 एम्बुलन्स त्या टायमार दिल्ल्यो. मागीर तिसरी मागीर आनीक एम्बुलन्स सावयकरान दिली तो MP जातरी. 3 एम्बुलन्स तेन्ना आसल्यो कारण एम्बुलन्स म्हणटा कितें व्हेहिकल 7 वर्सां ते 8 वर्सां ती बरी उरता. मागीर ती मेंटेनन्स जायतरी ती कळम येता आनी ती चड चलता आनी गोवोरमेंट ते कॅर चड अशें घेतना. आतां सिट्युएशन कितें हांगा सिट्युएशन बॅड आसा कारण आमी खुबदां येता हांगा कारण दिसा 30,000 पॉप्युलेशना ही कवर करता हें हेल्थ. करमल घाटा सान सकल देंवतरीच बार्शी पंचायत, बाळ्ळी पंचायत, बेतूल पंचायत, फातर्पा पंचायत अप टू आंबावले पंचायत म्हळ्यार लोक सगळे हांगा लीड घेवपा जाय. आनी इंडस्ट्रियल सिटी कुंकळ्ळी जे मायग्रंट्स आहा जितले त्यो हिंगा फ्री फॅसिलिटी आसल्या कारणान सकाळ फुडें लायणी आसता आनी लोकल लोकांक प्रायोरिटी मेळना कारण खूब अशी हांगा फॅसिलिटी आसल्या कारणान आतां ह्या 5-6 वर्सां बरी फॅसिलिटी वाडला त्या कारणान लोक येता. पूण लोकांक सर्वीस मेळना. एमर्जन्सी सर्वीस हिंगा कमी आहा भरपूर कारण लोक धांवन येता कारण कोणा एसिडीट जाता, कोणा प्रेशरा जाता, कोणा डायबिटीज प्रॉब्लम जाता. 20-25 लोक एमर्जन्सी रातचे 11-12 म्हळ्यार आतां येता हांगा. पूण ते झूप कोण एक 40 मिनटां भितर मडगांव पावोंक शकना. तेमकां 1.5 वर 2 वर लागता कारण एज जातरी कित्याक 60-70 जातरी लोकांक सगळे आनी प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते हेल्प जायना. त्या लागून डॉक्टर बी पयलीं काकोडकर डॉक्टर आसलेली तेजे नंतर आतां कोण नवज्योत म्हणा डॉक्टर तोय बी आतां ना. 8 दीस जालो तो बॉम्बे आहा म्हणटा आपूण. तेजे नंतर आतां तो कोण आनी कोणाक चार्ज दिवन गेला. म्हणटरी कोण सिनियर अशी डॉक्टरी बी ना आनी मेंटेन करपाचे बी डॉक्टर ना आनी इक्विपमेंट ना, मशिनां बी ना हांगा. बेजीक मशिनां आसता तरी एक म्हयन्या भितर तरी घालची कारण खूब अशे लोकांक पयशे नासल्या कारणान लोक मडगांव वचोंक शकना. नुसी अपोलो विक्टर विंटेज हांगा बिल 30,000 50,000 बील येताय 2 दिसां 3 दिसां कारण हांगा लोक रावंक सोदता आनी हांगा प्रॉब्लम जाल्यार मागीर डिस्ट्रिक्टां वयता लोक. ताका लागून बेजीक इक्विपमेंट आसता ते गोवोरमेंटान प्रोवायड करचे 1 म्हयन्या भितर फास्ट आनी एम्बुलन्स सामकी गरजेची ड्रायव्हर त्यो. आयज तुमी पळयलां आसतलें की हेल्थ सेंटराची परिस्थिती कितें जाल्ली आसा आनी आयज खऱ्यानूच आयज एल्टन बाब
तुमच्या मुखार आसा. आनीक हांव मॅसेज आमच्या आदिवासी लोकांक दिवपाक सोदतां की जे आमचे आदिवासीचेच आमी निवडून काडले तेंच्यांनीच आमकां फटोवन दवरले आसा. आयज एल्टन बाबा सारको थंय आवाज काडटा पूण आमचे चार जे नालायक आहा ते ओगी रावल्या. आनी जो मेन म्हणून तो आमचे आवाज दबोवपाक जावं बंद करपाक दवरलो आहा तो सुद्दां चुपचाप थंय बसलो कडेन आसा. आनी हेजेर जी नजर जी आसा ती आमी आदिवासी लोकांनी पळोवपाक जाय कितें चल्लेलें आहा विधानसभे भितर. जेन्ना आमचे कास्टाचे भायले आमदार सुद्दां आमचेर आवाज काडटा पूण दाखोवन दिता की आदिवासी लोक हे जिती आसा म्हणून, तरी आसतना आमचे 4 जे नालायक आहा ते बंद आसता. हे कित्याक लागून? हे प्रत्येक गांव आमच्या आदिवासीन जाग जावपाक जाय. आयज हेल्थाचेर रीत जाल्यार हेल्थाचो हांव डेटा पळयतालो. गेल्या वर्सा 2022 10 करोड 28 लॅक्स ताका अलॉट जाल्ले आसता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान. पूण हो पयसो खंय यूज जाता, कसो यूज जाता हो आमच्या आदिवासी लोकांक कांयच खबरूच ना. पूण आमी जाणून घेवपाक जाय की इतलो सगळो पयसो येयलो आसतना जेन्ना हे मेन हेल्थ सेंटर आसा ते आमकां हे करता, आमकां लागू जाता. कित्याक तितून ना म्हणल्यार 90% आमचे आदिवासी लोक रावता. जाल्यार तरी आसतना इतलो फंड येवन सुद्दां हो फंड वयता खंय हे तर आमचे 4 जाण विचारिनात. जाल्यार आमी आयज शिकले आसा. पयलीं आमची जाणटेल्यांक शिक्षण नासलें म्हणल्यार कितें, तांकां पाबंदी आसली. पूण आयज आमच्या भुरग्यांक आयज पेरंट्सान आमकां शिकयला. पूण ते शिकलतेचो आमी यूज करपाक जाय. आमी फक्त आमची कामा पुरती बिजी. आयज पळोवपाक वचत जाल्यार हांगा आमचे खुबशे लोक आसपाक जाय आसले. कित्याक हेजेर आमी डिपेंड आसा, ह्या हेल्थाचेर आमी डिपेंड आसा. पूण आयज हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार खुबशे लोक कमी आसा पूण तेंचे कडेन मेसेज पावना आसतली. पूण हो व्हिडिओ पळोवणारे आमच्या प्रत्येक आदिवासी सांगपाक सोदता हांव, जेन्ना एल्टन बाब हांगा उली मारता तेन्ना तुमी तेजे बराबर उबी रावचें पडटलें. कारण थंय विधानसभे पावता तेन्ना थंय आयकपाचो कोणूच ना. पूण तुमी तेजे बराबर फाटिंबा दिवन तुमची कामां जी आसा ती करून घेवची पडटली. कित्याक आमी बी ताका पळयताले जेन्ना तो इलेक्ट जाल्लो तेन्ना आमी ताका पळयताले तो कसो आसतालो. पूण तो आयज पर्यंत आपली पार्टी बराबर आसा आनी तो आमची बराबर आसा, लोकां बराबर आसा. हें तेणी पटोवन दिल्लें आसा. तेन्ना हांव प्रत्येक आदिवासी लोकां कडेन मागता की एल्टन बाबा बराबर तुमी मोठी संख्येन उबी रावची आनी प्रत्येक काम तुमी करून घेवचें. देव बरें करूं. जशें आमच्या सरान सांगले प्रमाणे म्हाका दिसता हें पब्लीक हेल्थ सेंटर जें आसा सुमार 25 ते 30 गांव ह्या लोकांक पासून हें फायदे आहा. आनी आयज जी फेसिलिटी हांगा मेळपाक जाय ती खंय ना खंय तर कमी पडटा. म्हळ्यार जी सादी गजाल जी आसा एक्सरे जावं जी प्रेग्नन्सी बायल ज्यो येतात स्कॅनिंग करपा पासत तेमकां देखून आयज स्कॅनिंग हांगा जायना, भायर वयचें पडटा. जाल्यार प्रेग्नन्सी टायमाचेर खंयचीय जावं कोणाली कोण बायल जावं पयस वचपाक जेन्ना तेमकां त्रास जाता जाल्यार ती फेसिलिटी तुमी करपाक जाय. इवन अल्ट्रासावंड जावपाक जाय. मागीर इवन ब्लड टेस्टा देखून आयज आमकां हिंगसाकून प्रायवेटान तर दुसऱ्या खंय तरी सजेस्ट केलो वयता. जाल्यार हें सामकें गरजेचें आसा. हेच्यो बारीक फेसिलिटी ज्यो आसा तुमी हिंगा अवेलेबल करपाक जाय. जेणे करून आमचे जे खेडेगांवांत जे लोक आसात, जे लागीं जे लोक आसात तेमकां इतले पयस धांवपाक चिर पडना. हे आमची रिक्वेस्ट आसा हेल्थ मिनिस्टरा लागीं तशेंच गव्हर्मेंटा लागीं की जी बरी गजाल जी आसा हांगा लोकांक अवेलेबल करून दिवची. ना तर हें पब्लीक हेल्थ सेंटर आसून हांगा कांय फायदो ना. तो गोरवाचो गोठ जाल्ल्या भशेन हांगा आसतलो. हीच आमची मागणी आसा. नांव कितें? आर्यन गांवकर.